Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, salam sejahtera. So hari ini kita akan belajar chapter 2 based on what we have learned for the subject TPT270 for transport economics. Okay, so just to recap on what we have learned so far, this is called reflective learning, di mana kita reflect balik ataupun kita summarize balik apa yang kita dah belajar dalam previous chapter. Okay, so first thing first, for chapter 1, this is the first chapter di mana we have learned about, we have been introduced berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan ekonomi, and then what does it mean by transport, dan juga saya dah pernah tanya sebelum ni berkaitan dengan derived demand, which means my expectation terhadap kamu kalau saya tanya derived demand tu, just petik jari kamu dah boleh jawab. So derived demand maksudnya adalah consequences. Perkataan dia kena ada, keyword dia adalah consequences of other demand in order to satisfy the existing demand. Sebagai contoh, katalah kita nak dapatkan makanan, which is a demand to get food, but in order to get food, disebabkan katalah kalau kamu duduk di college, you are unable to cook dan kamu punya medan selir MSSM tu tak buka, so you are in need to get food dengan menggunakan perkhidmatan transportation. Sebagai contoh, kalau nak keluar kena order Grab, kalau nak dapatkan makanan boleh order e-hailing punya services iaitu Foodpanda ataupun GrabFood. Okay, and then dekat situ, dekat chapter 1 juga kita dah belajar berkaitan dengan the 3 basic economy problems. Juga dalam chapter 1 juga kita dah tengok ada 5 elements of economic development, dan juga kita dah tengok apakah yang kita maksudkan dengan perkembangan ekonomi ataupun economic development. And then we also look into the 5 elements, antaranya adalah the first one is employment, dan economic activities, population, land use and congestion. Dan untuk part yang ketiga, ataupun kalau dalam chapter 1 kita ada 3 bahagian, jadi bahagian yang ketiga kita tengok the role of transportation in economic. Kita nak tengok dari segi bagaimana transport ni memainkan peranan ataupun plays a role in terms of stipulation ataupun stipulated economic growth. Dengan adanya transportation, then we are able to move things or people, movement of goods ataupun movement of people, untuk pastikan aktiviti ekonomi ni terus berjalan. Kalau aktiviti ekonomi ni stop, dan negara akan mengalami kerugian lah. So kita kena pastikan economic activities akan terus berlanjutan, akan terus berjalan, tak kira lah walau apa pun yang terjadi, even COVID sekalipun. Okay, and then the last part of chapter 1 kita dah belajar berkaitan dengan karakteristik yang ada 3 tu, derived demand, physical growth dan juga mode of transport. So that's why saya kata derived demand ni it is very important for this subject. Sebab apa? Dia banyak kali disebut di dalam each chapter. So make sure that you are clear with the definition of derived demand. Okay, so for chapter 2 we are going to look into the demand and supply characteristic of the transport market. Okay, so untuk chapter yang kedua ni, kalau kamu tengok dekat sini, these are the learning outcomes. Yang pertama, kita nak fahamkan what is actually the pattern of demand. Kita nak tengok permintaan ni, apakah dia punya pola ataupun trend in terms of the demand. And then we are going to look into the second part of this chapter, which is variation in demand levels. Kita akan tengok dari segi weekly, monthly and seasonal. Macam mana kita nak ukur demand ni, dengan kita tengok dari segi, kita ukur dia dari segi weekly secara mingguan, secara bulanan, monthly, ataupun secara pada musim perayaan ataupun sebarang musim holiday, iaitu seasonal punya season. Okay, and then untuk part yang ketiga kita tengok berkaitan dengan consequences of peak demand patterns. Bila kita dah, kita akan tengok jugalah what is actually peak demand, dan kita akan tengok juga off peak demand. So apakah yang dimaksudkan dengan kedua perkara ni? We will look into that. And then the fourth part of this subject of this topic is elasticity of demand. So elasticity ni is very important. Sebab apa? Dia lebih kepada kita nak memahamkan konsep the changes in quantity demand dengan changes in the price.
sekejap lagi kita akan tengok. Dalam tu kita akan tengoklah elasticity, inelasticity, cross elasticity dan juga dari segi income dan juga price. Okey, lepas kita dah tengok dah all the graph dalam elasticity of demand tu, then kita akan tengok in terms of measurement and factors affecting the magnitude of demand elasticity. Dia ada 3 perkara. Sekejap lagi kita akan tengok. Dan last sekali, paling last sekali untuk chapter kedua ni is regarding the elasticity of supply for transport. Kita akan tengok transport supply ni, adakah siapakah pihak ataupun apakah pihak yang terlibat in terms of facilitating the growth of transport sector in terms of economic activities. Siapakah yang akan menyediakan fasiliti sebagai contoh airport, railway station dan sebagainya. Juga kita akan tengok adakah private parties ataupun private companies memainkan peranan penting di dalam transport provision. Okey. So kalau kamu rujuk pada slides, ini adalah 6 bahagian yang kita akan belajar di dalam chapter kedua. Kita akan go one by one ya. Okey, just to remind you kepada pelajar-pelajar yang ada textbook ataupun e-book yang dibeli dengan harga RM18 untuk semester ni, you can refer to this e-book. Sebab apa, dalam e-book ni banyak jugalah explanation yang diberikan. Mungkin waktu lecture explanation yang saya berikan tu mungkin terlalu ringkas ataupun maybe you cannot fathom ataupun understand the whole story. So bila ada e-book ni, you can read. It will help you to further understand berkaitan dengan subjek ni. Okay, so first thing first adalah kita pergi kepada pattern of demand. Kita akan tengok what is actually meant by demand. Then we are going to look into the law of demand. This is very important for you to understand. And then demand for transport. Okay, so this is the definition of demand. We need to understand. Instead of we memorize, we need to understand the concept of demand. The demand, di mana demand ni in terms of the definition. The definition is the desire to purchase good plus the willingness and the ability to pay for that good at a given time. Okay, dalam bahasa mudah dia kena ada kemahuan. Let's see kalau kita relate balik dengan subjek marketing kan. Dalam marketing, untuk menjana income, kita kena buat satu aktiviti dinamakan advertising ataupun pengiklanan. Pengiklanan tu akan mewujudkan desire ataupun keinginan. So that is very important for users to have a desire to get ataupun to purchase goods. And the most important part is they need to have the willingness. Dia kena ada kerelaan sendiri, dan juga yang paling penting, kalau ada desire, kalau ada kerelaan tapi tak ada the ability to pay, which means in terms of monetary terms, dia kena ada kemampuan untuk bayarlah. So that akan menjadi 3 perkara penting di dalam bila kita nak define demand. Dia kena ada desire, dia kena ada willingness, and then they need to have the ability to pay. Jadi 3 perkara ni kalau ditanya dalam test, you are able to define on your own understanding, but it needs to include all these 3 important parts of the definition of demand: desire, willingness dan juga ability to pay. Okay, so kita akan teruskan dengan law of demand. Dalam law of demand ni, untuk memudahkan pemahaman kita, dalam demand ni is untuk senang kita ingat, kamu kena ingat dia adalah inverse relationship. Maksud kata inverse relationship ni adalah as the price increases, bila harga naik, quantity demanded is decreased. Maksudnya dia berlawanan. Kalau harga naik, kuantiti yang diminta ataupun kuantiti yang diperlukan oleh pengguna akan jatuh. Sebab apa? Bila harga terlalu mahal, jadi kemahuan pembeli tu akan menurun. Sebab apa? Pembeli mesti dah aware lah berkaitan dengan harga sesuatu barangan ataupun services. Jadi bila dia jadi terlalu mahal, dia akan menyebabkan permintaan untuk servis ataupun produk tersebut akan jatuh. Saya bagi contoh bila tiba musim perayaan, banyaklah demand berkaitan dengan raw materials untuk kita buat kuih, untuk kita buat rendang ayam, untuk kita buat rendang daging, lemang dan sebagainya. Saya ambil contoh satu barang, iaitu ayam mentah. Let's say katalah, andai kata kerajaan tidak menetapkan harga shilling untuk ayam mentah ataupun ayam yang kita beli kat pasar tu, jadi
Bila harga tidak dikawal, harga akan jadi terlalu tinggi ataupun terlalu mahal. Jadi permintaan orang Melayu ataupun orang ramai untuk mendapatkan ayam, kiranya pagi raya tu nak buat rendang ayam, kuantiti tu akan menurun menyebabkan orang akan pilih benda lain selain daripada ayam. Ada daging, ada paru dan sebagainya lah. So kena faham in terms of demand ni, it's an inverse relationship. Dia adalah hubungan yang berlawanan. Harga naik, kuantiti yang diperlukan ataupun kuantiti demanded is going to drop ataupun decrease. But if the price decreases, the quantity demanded is going to increase. Bila harga jatuh, of course kuantiti yang diperlukan tu akan meningkat. Okay, and then kita tengok dalam konteks transportation, the demand for transport, di mana in urban areas, demand for road space and public transport service is markedly higher in the early morning and the late afternoon than during the rest of the day. Okay, untuk kawasan-kawasan sebagai contoh di Klang Valley lah, untuk kawasan urban area ataupun di Johor Bahru. Johor Bahru pun boleh dikategorikan sebagai kawasan bandar ataupun dikenali sebagai urban area. Untuk kawasan-kawasan bandar ni, urban area, setiap pagi mereka akan alami satu situasi dipanggil sebagai congestion ataupun traffic jams. Okay, starting daripada pukul kebiasaannya lah lepas subuh ataupun pukul 6 pagi sampailah lewat pukul 9 ataupun pukul 10 pagi, itu adalah waktu higher in the early morning. Maksudnya pada waktu pagi, demand untuk mendapatkan ataupun untuk pergi ke kerja adalah sangat-sangat tinggi. Jadi kereta ataupun public transportation memang akan penuh. And in the late afternoon, selalu lepas after working hours ataupun after office hours, pukul 5 sampai pukul boleh tarik sampai pukul 7 ataupun 8 malam, that is the peak hours untuk kawasan urban area. Jadi berbanding dengan waktu-waktu lain, sebagai contoh pukul 10 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Jadi keadaan di atas jalan raya ataupun public transportation punya occupancy dia lebih relax berbanding dengan peak hours ataupun waktu yang saya sebutkan tadi. Okay, so for demand for transport in terms of inter-urban areas, okay, so untuk inter-urban areas ni dia adalah kawasan-kawasan di mana kita travel between cities. Sebagai contoh, demand for passenger transport fluctuates regularly over a year with high seasonal peaks. Sebagai contohlah, contoh paling mudah, manakan sekarang ni waktu saya rakam ni, waktu kita dah nak raya, jadi dalam bulan puasa, pelajar-pelajar kita UiTM Pasir Gudang akan naik bas travelling between cities daripada Pasir Gudang sebagai contoh, kamu naik bas nak balik ke kampung halaman dekat Penang sebagai contoh. Jadi itu adalah inter-urban areas di mana you travel between cities to satisfy your demand to go to your hometown. Jadi dia akan berlaku sekali-sekala dalam satu tahun, boleh jadi pada waktu cuti semester ataupun cuti mid semester ataupun cuti perayaan ataupun any public holiday. Jadi itu yang dimaksudkan dengan inter-urban areas punya demand for transportation. Okay. Alright, that's all for 2.1. Untuk bahagian pertama, untuk chapter kedua ni kita dah habis. Kita just belajar ataupun kita nak fahamkan, kena fahamkan, jangan memorize. You need to understand the concept of demand. Okay, so yang kedua, bahagian kedua for chapter 2 ni adalah kita nak tengok berkaitan dengan variation in demand level. Kita nak tengok dari segi weekly, monthly and seasonal. Kita akan tengok what is actually the determinants of demand and other factors specifically related to the demand of transport. Okay, determinants ni dia ada 6. We are going to look into one by one. Ada 6 determinants of the demand. Apakah yang akan menentukan sesuatu permintaan ataupun wujudnya permintaan? Yang pertama sekali adalah income, level of income. Bila kamu dah ada pendapatan sendiri, let's say lepas habis diploma, kamu terus bekerja dan you are going to get money ataupun pay ataupun gaji, di mana gaji tu kamu akan gunakanlah untuk pastikan kamu boleh travel ke tempat kerja. Sebagai contoh, if you don't have your own transportation, you are going to take public transportation. Kalau kamu dah ada income yang selesa, then you are able to buy your own vehicle. Okay, increase in income would enable more people to afford the use of transport services, and then therefore increase in the demand level for transport services ataupun transport ataupun in terms of vehicle.
And then it will shift the demand curve. Maksudnya akan ada lonjakan dalam demand punya graph, di mana semakin meningkatnya income, semakin akan meningkatnya kamu punya desire untuk mendapatkan your own mode of transportation. Kalau kamu tak nak miliki kereta, you are going to use e-hailing services ataupun public transport. Kalau duduk di kawasan Klang Valley sebagai contoh Kuala Lumpur ataupun Singapura, Selangor, maksud saya Kuala Lumpur ataupun Selangor, then you are going to use public transportation. Macam saya dululah, dulu waktu saya kerja dekat SPD, dekat KL Central dulu, instead of driving, even though I have my own vehicle, saya ada kereta sendiri, but I would love to travel to work by using public transportation. Saya akan park kereta saya dekat LRT Shah Alam, Glen Mary tu, and then akan turun dekat stesen KL Central. Okay, enough about me. So, kita akan teruskan dengan fashion or trend. Okay, so untuk yang menentukan demand, apakah yang akan mencetus demand tu adalah kalau macam zaman sekarang, we have fashion or trend, di mana untuk generasi kamu lah especially, dia lebih mudah untuk kita tengok cetusan trend ataupun fashion-fashion yang ada di social media. Jadi sebagai contoh, katalah influencer dekat TikTok ke ataupun dekat Instagram, they make it traveling to the city using public transportation is very fashionable ataupun trendy. Jadi sebagai pengguna, especially your generation, the latest generation, of course you are going to adopt ataupun akan follow influencer tersebut, di mana akan menggunakan public transportation untuk travel to the city sebagai contoh. Jadi transport is no different, and over time these determinants had a massive impact upon transport market. Okay, ni saya kena delete dia ada typo sikit. Okay, so the second determinant of the demand adalah in terms of fashion or trend. Dia kena pastikan benda tu tengah in ataupun tengah ada keperluan ataupun tengah trending pada masa tersebut. Okay, the next one is in terms of price of the goods and services. Okay, untuk demand, especially untuk transport services, dia bergantung kepada keperluan ataupun dari segi situasi sekeliling. Saya bagi contoh, two categories of other goods and services that may impact upon the basic price or quantity relationship. Jadi dalam public transportation, saya ambil konteks public transportation, we have two situation that can be explained. Yang pertama adalah in terms of substitute goods ataupun services, di mana substitute ini dia akan menjadi satu situasi di mana dia akan menggantikan sesuatu servis yang lain. Sebagai contoh, katalah kalau saya nak pergi ke I'm moving ataupun I'm going to the work, I'm going to work, dan saya akan naik kereta, tetapi andai kata pada pagi tersebut, kalau saya rehat pukul 8 pagi sebagai contoh, pagi tersebut kereta saya rosak. So I have to substitute my need untuk travel to work dengan mendapatkan ataupun menggunakan servis-servis yang ada. Sebagai contoh, saya boleh naik taksi ataupun saya boleh naik bas daripada rumah saya dekat Pasir Gudang tu, ataupun saya boleh tumpang kawan saya. So I have substitute, saya ada yang boleh menggantikan my personal vehicle ataupun personal mobility dengan menaik public transportation, ataupun I just hitchhike ataupun saya naik tumpang kawan saya. Okay, so dalam situation of substitute goods ni, dia ada two situation. Yang pertama adalah intermode, which is dia menggunakan lebih dari, ataupun intermodal, dia akan menggunakan lebih daripada satu mode of transportation. Dia boleh jadi gabungan antara two mode of transportation, ataupun intramode yang hanya melibatkan satu mode of transportation sahaja. Okay, jadi situasi yang kedua adalah in terms of complementary goods, okay, ataupun services. Complementary ni adalah satu situasi di mana bagi contoh lain, kalau saya nak naik MRT bergerak daripada kawasan perumahan kawan saya dekat Subang. So untuk saya naik MRT yang berada di stesen sebagai contoh Kuasa Damansara, jadi nak bergerak daripada rumah kawan saya kepada stesen MRT, there is a bus yang dinamakan sebagai feeder bus ataupun bus perantara. Jadi itu adalah di mana situasi di mana
public transportation is being uh, complementary with each other. Sebab apa? Disebabkan sifat ataupun karakteristik of rail transportation yang tidak boleh ada ataupun tidak menyediakan perkhidmatan door-to-door services, kiranya keluar rumah terus sampai. Jadi kita kena menggunakan complementary services di mana dengan menggunakan feeder buses ataupun bas perantara daripada rumah untuk pergi ke stesen kereta api ataupun stesen MRT. So, complementary services ataupun goods ni adalah goods or services that are being consumed at the same time. Jadi untuk gunakan MRT, saya kena naik bas perantara untuk pergi ke stesen. So I don't have to drive dan I just need to ride on the feeder buses. Okay, itu untuk determinants yang ketiga. Untuk okay, so sebelum kita pergi kepada determinants yang keempat, this is a situation where what happen if the income decrease. Jadi kalau kamu tengok, anda kata kalau kita ada peningkatan in terms of income, jadi graf untuk demand dia akan meningkat, tetapi ada kata kalau di peringkat sini ada berlakunya penurunan in terms of disposable income ataupun spending per head, dia akan menyebabkan perbelanjaan akan di-adjust untuk bersesuaian dengan pergerakan gaji ataupun your level of income. Okay, jadi the fourth determinant of the demand adalah in terms of expectation of future price. It is regarding how the price of transport services will change in the future, will affect what is purchased today, dan daily commuter may purchase a one-year season ticket if fares are expected to rise. Maksudnya kalau ada raise in terms of price dalam public transportation, customer ataupun user akan membeli harga, sebagai contohlah kalau dalam konteks public transportation dekat Klang Valley, untuk naik vehicle ataupun public transportation yang disediakan oleh prasarana, kita boleh beli tiket My50 iaitu untuk sebulan terus. Sebulan terus ini adalah salah satu subsidi ataupun usaha kerajaan untuk menggalakkan orang ramai menggunakan public transportation. Jadi untuk elakkan andai kata berlakunya peningkatan harga untuk masa depan, orang akan beli tiket yang untuk bayar sebulan terus supaya dapat berlaku penjimatan. So expectation for future price ni is very important. Sebab apa, kalau harga dah naik, of course dia akan mempengaruhi demand lah. Orang akan fikir dua kali untuk menggunakan services untuk public transport. Okay, and the fifth determinants of the demands adalah speed of services. Okay, bila kita menggunakan sesuatu perkhidmatan pengangkutan awam sebagai contoh, ataupun kita nak membeli barangan in terms of movement of goods, jadi the speed of services is very important. Sebab apa? Saya bagi contoh lain, katalah saya order barang dalam apps platform seperti Lazada ataupun Shopee, it is expected for me ataupun for the product to arrive at the very speedy punya pace, di mana saya hanya expect dia akan sampai dalam less than 1 week. Sebab apa? Sebagai pengguna, bila kita beli barang, kita dah bayar, kita ada expectation supaya barang tersebut cepat sampai regardless of what happened between the logistic punya side ataupun dari segi delivery punya side. Jadi, consumer will prefer to have a high speed type of transportation. Dia boleh jadi in terms of movement of goods ataupun movement of people. Jadi, ketepatan masa ataupun dari segi kecepatan masa is very important. Jadi, sampai-sampai itu saya sikit that is why I always emphasize regarding your time management. Jadi, kalau masuk kelas, kena masuk kelas on time. Alright, okay, so the 6 determinants yang keenam ataupun faktor-faktor yang menentukan bahawa berlakunya sesuatu permintaan tu adalah in terms of quality of services. When we have services yang berkualiti ataupun perkhidmatan yang berkualiti, saya sebagai pengguna, of course, sebagai contohlah, kalau dulu saya travel, waktu saya bekerja dekat SPAD, Suruhanjaya Pengetahuan Darat, saya akan travel daripada stesen Glenmary, akan turun ke KL Central. So, I am expecting quality services di mana bila saya sampai dekat stesen Glenmary, I don't have to wait for a long time untuk saya naik LRT. Sebab apa? Saya kena masuk kerja sebelum pukul 8.30. So, frequency, standard of services, comfort,
reliability and safety these are the important parts of quality services. Jadi frekuensi ni sangat-sangat penting. Sebagai contoh, katalah LRT telah dijanjikan setiap 5 minit dia punya frekuensi ataupun kekerapan train akan sampai. Jadi, andai kata kalau saya naik LRT, I'm expecting to have a 5 minutes punya frekuensi for each of LRT punya arrival. Jadi, the standard of services ni adalah untuk pastikan apa yang dijanjikan tu boleh di-deliver. And then of course, comfortability, kenalah selesa public transportation yang saya naik, and then reliable, kalau boleh kerosakan ataupun any problem regarding the services dia boleh diminimumkan ataupun dikurangkan untuk kita hilangkan terus dari segi permasalahan untuk public transportation is quite impossible. Sebab apa? Dari segi maintenance, dari segi macam mana kita nak jaga vehicle ataupun kenderaan public, kenderaan pengangkutan awami, dia akan mengambil kira banyak perkara lah. So last sekali adalah in terms of safety. Kita tak naklah insiden yang berlaku pada 2 tahun lepas berkaitan dengan aksiden untuk LRT dekat Kuala Lumpur tu tidak lagi berulang. Okay, so that the six determinants of the demand untuk bahagian 2.2. Ada 6 bahagian ya, ataupun 6 perkara yang kamu kena ingat. And then which leads us to the famous question for any transportation punya konteks adalah dari segi which mode of transportation operate in high speed of services. Okay, jadi untuk pengetahuan kamu, pada pendapat kamu lah, kamu rasakan saya pernah tanya dalam kelas in terms of land, air, railway dan juga waterway ataupun water ataupun sea, yang manakah operate in high speed of services. Jadi, macam saya explain juga dalam kelas, it depends on the context. Kalau movement of goods, dari segi logistik, movement of goods, ada penghantaran dan menggunakan air, dia lebih cepatlah berbanding dengan other mode of transportation, air ataupun land. Tetapi dia punya cons ataupun dia punya kekurangan adalah dari segi cost lah. Lagi cepat kita hantar barang, kita nak barang sampai, lagi tinggi cost yang terlibat. Tetapi dalam konteks movement of goods juga ataupun logistik, railway ataupun waterway ataupun sea ni, even though dia in terms of speed tu dia kurang, tetapi dia dapat menjimatkan kos dalam kuantiti yang banyak lah. Dan juga kelebihan untuk railway dan juga water ni ataupun sea, dia dapat hantar barangan dalam kuantiti yang banyak. Jadi air dan juga land ni dia ada limitation in terms of the volume ataupun the weight ataupun the quantity of delivery ataupun shipment. Okay, untuk konteks public transportation ataupun movement of people, which mode of transportation operate in high speed of services? Of course lah, masih lagi sama, air ataupun land. Tetapi dia sama juga pro and cons dia dari segi cost. Okay, so bergantung kepada konteks ataupun keperluan untuk setiap industri tu. Dia tak ada satu jawapan yang pasti ataupun jawapan yang boleh puaskan hati semua orang. Jadi, ia bergantung kepada konteks dan juga keperluan. Alright, tadi kita dah tengok 6 determinants untuk the demand. Dan untuk pengetahuan kamu, dia ada lagi 3 tambahan of other factors specifically related, other factors specifically relating to the demand for transport. Sorry, sebab saya rakam ni dalam bulan puasa. Jadi normal lah kalau saya salah sebut ataupun lidah tu tergeliat sikit. Alright. Okay, a further three factors that need to be considered when examining the demand for transport services. Ada lagi 3 faktor tambahan yang kita boleh lihat ataupun kita akan tengok. Yang pertama adalah, macam saya kata tadi, derived demand ni memang kamu kena fahamkan. Sebab apa? Kalau kamu dah faham konsep derived demand, then kamu bolehlah goreng dalam waktu test ataupun exam. Derived demand ni, the demand for transport is a derived demand. Maksudnya dalam transport ni kita kena faham konsep dia, untuk kita bergerak kita kena dijana ataupun kesan daripada demand yang lain. Refers to demand for one good or services in one sector occurring as a result of demand from another. Macam saya bagi contoh sebelum ni, bila kita nak dapatkan sesuatu perkara, kita kena dapatkan ataupun kita kena gunakan transportation mode untuk kita penuhkan kita punya demand tu. It's a consequences of other demand.
also can be considered as induced or latent demand. Addition transport infrastructure results in traffic volume increase. Okay. Secara mudahnya, derived demand ni adalah satu permintaan yang terwujud ataupun diwujudkan hasil daripada untuk kita perlukan kita punya permintaan yang lain. Sebagai contoh, saya bagi contoh, selalu contoh yang paling mudah untuk kita faham. Saya lapar dan saya duduk di rumah dan kebetulan mungkin saya nak dapatkan makanan, mungkin dekat rumah tak ada makanan, jadi saya kena start kereta untuk keluar ke McDonald's untuk saya beli makanan. Jadi untuk saya penuhkan keperluan ataupun demand saya untuk to get food, to satisfy my craving ataupun my needs to get food, jadi I need to use vehicle ataupun transportation to move to get the food. Ataupun instead of start kereta, saya boleh order melalui menggunakan p-hailing ataupun food panda ataupun grab food. Okey, itu adalah faktor tambahan yang pertama. Faktor tambahan yang kedua adalah time specific, especially untuk demand in transport. When transport services are demanded, they are demanded now. Maksudnya, kalau keperluan tu ada sekarang, dia perlu dipenuhi sekarang. Demand for transport has short expiry date and due to the nature of the demand. Once that expiry date has passed, the need to make that particular journey will no longer exist. Okay, untuk mudahkan pemahaman kita, in terms of time specific ni, especially in transport, dia ada very short period ataupun dia punya jangka hayat dia sangat pendek. Sebagai contoh, katalah kamu dalam konteks sekarang ni lah nak balik ke kampung untuk cuti raya. Kamu mesti nak beli tiket bas ekspres untuk sampai ke kampung sebelum hari raya. Jadi kamu kena dapatkan tiket tu sekarang dan juga kamu akan travel dalam masa terdekat lah. Jadi dia dah tak jadi time spesifik kalau kamu beli tiket ataupun kamu dapatkan perkhidmatan bas ekspres tu selepas hari raya. So what's the point of travelling to your hometown selepas hari raya? Orang dah balik habis, dah balik semua, baru kamu nak balik. So jadi dia in terms of time specific tu, yang keyword dia adalah in terms of now. Kita nak perlukan permintaan tu pada masa sekarang. Okay, last one adalah in terms of follow peak and through. Okay, the demand for most goods and services follow some kind of cyclical pattern. It can be in terms of year, monthly, or week. Familiar with the terms of morning rush hour or evening rush. Dia ada tiga perkara berkaitan dengan follow peak or through ni. Yang sekejap lagi kita akan belajar. Dia ada tiga situasi. Yang pertama peak, dia ada off peak dan juga seasonal. Okay, untuk follow peak and through ni, dia lebih kepada kitaran permintaan ataupun kitaran jangka hayat lah. Sebagai contoh, permintaan tersebut akan meningkat pada waktu pagi. Selepas pada itu dia akan jadi off peak hours pukul 11 ataupun pukul 10 sampai pukul 12. Jadi permintaan untuk dapatkan transport berkurangan pada waktu tersebut sampailah waktu lunch hour. Waktu lunch hour, permintaan untuk dapatkan transportation ataupun mode of transportation akan meningkat. Sebab apa? Orang akan keluar untuk dapatkan lunch ataupun dapatkan makanan. Selepas pada itu, pukul 2 sampai pukul 4 ataupun pukul 5, demand untuk transportation service itu akan menurun. Kemudian dia akan jadi naik balik pada waktu orang office hours. Dia lepas office hours iaitu 5.30 ataupun 5 sampai pukul 8 ataupun 9 malam. Jadi kena faham konsep yang ketiga ni adalah in terms of cyclical pattern. Can be year, monthly, in terms of week. Okay. Alright. Jadi kita akan tengok bahagian yang 2.2 ni berkaitan dengan other factors specifically relating to the demand for transport. Apakah yang dimasukkan dengan peak demand ataupun ke sini? Okay, so peak ni adalah the higher demand during a peak period for goods and services. It can be dari segi kita nak dapatkan perkhidmatan taksi ke, e-hailing services contohnya macam Grab ataupun My Car ke, ataupun kita nak gunakan public transportation ke. Jadi peak demand ni adalah satu situasi di mana permintaan untuk sesuatu transport services tu akan meningkat lebih daripada supply. Demand untuk sesuatu barangan ataupun services transport tu akan lebih daripada supply yang ada lah dalam industri. When the demand increase temporarily, returning later to the normal level. Saya kata tadi dalam satu kitaran, dalam sehari tu 24 hours, waktu yang akan meningkat dari pagi
subuh, lepas subuh sampai pukul 9 pagi. Selepas pada itu dia akan return later to the normal level. Orang dah masuk ke dalam office ataupun dah masuk ke dalam kelas sebagai contoh. And then bila dah when demand is excessive, congestion can happen. Bila demand dah lebih daripada supply, dia akan menyebabkan satu situasi dipanggil sebagai traffic congestion. Okay, so type of peak ni, peak hours ataupun peak demand ni ada 3 time of the day. Kita akan kira mengikut hari dalam masa 24 jam. And then we have day of week peak. Kita akan kira secara mingguan. And then last kali adalah dari segi summer seasonal peak. Kita akan nilai ataupun kita akan ukur dari segi musim perayaan ataupun musim-musim yang kita bercuti ataupun ada public holiday. Okay. Alright. So, do you think what causes of the peak ataupun peak demand ni? Yang pertama adalah in terms of passenger, yang kedua adalah in terms of freight. Okay, cuba kamu rujuk dekat page dalam textbook ataupun e-book yang kamu ada tu, page 44. Ada explanation berkaitan dengan what causes the peak demand. Dia ada 2. Yang pertama adalah in terms of passenger. Yang kedua adalah in terms of freight. Okay. Saya selalu kata sebelum ni, kalau transport ni dia 2 benda je. Movement of people iaitu passenger dan movement of goods iaitu freight. Okay. Jadi untuk passenger ni, passenger transport is the movement of people. See what I said earlier regarding movement of goods and movement of people. Okay, for the road and air transport passenger, demand is a function of demographic attributes of the population. Dia boleh jadi disebabkan ada holidays. Dia boleh jadi, ialah contohnya macam musim perayaan kan, boleh jadi Christmas, boleh jadi Chinese New Year, it can be Deepawali, it can be Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidil Adha, and then coincidence of activities. Boleh jadi pada weekend tersebut ada festival sebagai contoh, music festival yang diadakan. And then model choice. Okay. Maksudnya model choice ni adalah road space demand rises because of the rise in private vehicle travel. Maksudnya bila orang ramai menggunakan highway, jadi dia menyebabkan race in terms of road space punya demand. Okay. Jadi dalam konteks yang kedua adalah in terms of freight, iaitu movement of goods, di mana for freight transportation, the demand is function of the nature and the importance of economic activities. Demand for high production due to high consumption by consumers, tak kiralah domestic or abroad, and then it can be because of tax charge ataupun etc. other factors. It also being determined sama ada in terms of seasonal ataupun festive season. Kita juga ada delivery schedule, juga import and export period. Okay. Untuk pengetahuan kamu, untuk freight ataupun logistik punya movement ni, itu pentingnya part planning ataupun coordination. Saya selalu cakap dalam subjek logistik, the most important part adalah dari segi coordination in between the business activities dan juga in terms of planning. Sebab apa? Kita nak elakkanlah dari berlakunya, sebagai contoh, kamu bekerja dekat satu syarikat logistik akan menghantar barangan shipment of handphone sebagai contoh dalam kuantiti yang banyak, tapi kalau boleh kamu takkan hantar pada waktu peak hours. Sebab apa? Dia akan menyebabkan kos-kos operasi akan meningkat. Sebab apa? Kamu bayar duit untuk driver, yang pertama start dalam traffic jam, dan juga lori ataupun kenderaan yang kamu gunakan tu akan start dalam traffic jam. Jadi kerugian dari segi bahan bakar lah, in terms of minyak, kamu kena bayar ekstra. Sebab apa? Bila start dalam jam dia akan makan kos. Okay. Untuk pengetahuan kamu juga, untuk freight movement ataupun movement of goods ni, dia bergantung pada delivery schedule. Sebagai contoh, hantar barang kena pastikan tidak terlibat dalam peak hours ataupun office hours. Okay, alright. Okay, other factors relating to the demand for transport. Yang kedua, kat sini, explanation untuk off-peak ni adalah, okay, what is an off-peak demand? It's occur ataupun offered during a low demand period, also called off seasons, something that happens or that is used at times when there is least demand for it. Precise at off-peak times are often lower than at other times. Then off-peak is usually from 9 AM to 3:30 PM and after 7 PM on weekdays.
until 3 AM the following day and all day weekends. Jadi off-peak demand ni adalah satu situasi di mana selepas daripada waktu-waktu yang saya sebutkan tadi, bila peak demand, off-peak ni adalah satu situasi di mana selepas daripada hours yang saya sebutkan tadi tu adalah di mana permintaan untuk sesuatu transport services tu dia dah telah menurun ke tahap normal kembali. Sebagai contoh, katalah bas Go KL untuk setiap pagi daripada 6 pagi sampai pukul 9 pagi mungkin 30 buah bas diperlukan untuk penuhkan permintaan untuk orang ramai gunakanlah bas TPT. Jadi selepas daripada pukul 9 pagi, selepas semua orang dah masuk ke dalam office ataupun dah sampai ke destinasi masing-masing, mungkin ada pelajar yang naik bas untuk pergi ke kelas. Jadi bila semua dah masuk ke tempat ataupun destinasi masing-masing, menyebabkan berlakunya off-peak season ataupun off-peak demand. Jadi permintaan untuk sesuatu perkhidmatan, tak kiralah public transport services ataupun kereta, dah berkurangan. Sebab apa? Semua orang dah masuk ke destinasi masing-masing, sampai ke destinasi masing-masing dan akan meneruskan pekerjaan ataupun daily task, boleh bersambung bekerja ataupun sambung masuk ke kelas. Jadi ini adalah situasi di mana kalau kamu tengok ataupun kamu perhatikan, kalau pagi dia dah ramai, selepas orang dah masuk ke office, kamu akan tengok jalan start lengang dan juga public transportation dia dah macam dah tak ramai orang. Okay. Alright, so itu berkaitan dengan off-peak demand dan juga peak demand. Dan kita dah sampai dekat part number 3, iaitu in terms of consequences of peak demand pattern. Okay, these are the problems of peak demand bila permintaan sesuatu untuk sesuatu barangan ataupun services meningkat, demand tu lebih daripada supply, dia akan menyebabkan berlakunya congestion, traffic congestion in a given period of time during rush hour, early in the morning and once in the evening. Waktu yang saya sebutkan tadi. Also happens when a number of private vehicle increase on the road. Maksudnya kenderaan, sebagai contoh highway Pasir Gudang lah, kita ambil konteks yang paling dekat sekali dengan kampus kita. Katalah setiap pagi highway Pasir Gudang ni hanya mampu menampung 40,000 kenderaan sahaja dalam satu masa, tetapi disebabkan demand lebih daripada supply, kenderaan yang akan lalu highway Pasir Gudang melebihi 40,000 kenderaan dalam satu masa, menyebabkan berlakunya traffic congestion. That is the reason why berlakunya traffic jam setiap pagi ataupun waktu lepas balik kerja. Jadi the second problems of peak demand adalah dia akan menyebabkan high accident rate, di mana it occur when vehicle collides with other vehicle. Factors contribute to the risk of collision adalah in terms of vehicle design, road design, especially macam highway Pasir Gudang, kawasan jalan raya dia berlubang, so menyebabkan mungkin prone to accident. And then driver skills, ini especially for Malaysian drivers, driver skill memang another level, dan juga driver behavior. Ini sebagai contoh something jalanan contohnya. Okay, the third problem adalah in terms of increasing the travelling time. Okay, sebagai contoh, saya bagi contoh sebelum ini, mungkin kalau saya travel daripada Shah Alam ke Kuala Lumpur setiap pagi, kalau waktu biasa pada hujung minggu ataupun waktu off-peak hours, perjalanan dia mungkin mengambil masa 1 jam sahaja, tetapi disebabkan ada traffic congestion ataupun traffic jam, masa perjalanan itu dah jadi 3 hingga 4 jam. Jadi dia akan berlaku kerugianlah dari segi produktiviti dan juga dari segi masa yang diluangkan. Jadi traffic congestion is a condition on road network that occurs as use increase and as is characterized by slower speeds, longer trip times and increased vehicle queue. Okay, untuk pengetahuan kamu, saya selalu cakap dalam kelas kena baca news ataupun kena baca any transport related news so that you are able to explain during your test ataupun your finals, dan juga lebih kepada kamu memahamkan the transport punya konteks, sebab it is important for you as a transport student untuk tahu apa yang berlaku. Okay, berkaitan dengan traffic jam, saya ada baca a news berkaitan dengan traffic congestion. It is reported that Klang Valley punya residents menghabiskan masa 150 jam 1 tahun pada tahun lepas untuk stuck dalam traffic jam. Jadi kamu rasa dalam masa 150 jam setahun tu dibazirkan atas jalan raya dan tanpa membuat apa-apa.
Jadi dia akan merugikanlah dari segi productivity, dari segi mental health, dari segi masa yang diluangkan. Jadi benda-benda berkaitan dengan traffic jam ni should be considered ataupun diatasilah in future. Okay, last one adalah in terms of high cost. High cost ni especially untuk dari segi konteks of movement of goods lah. Kalau kenderaan tersebut stuck di dalam traffic jam, kos untuk bahan mentah, minyak yang digunakan akan meningkat. Sebab apa? Bila kita drive dalam keadaan yang statik ataupun yang bergerak sikit-sikit, pembakaran minyak tu dia lebih berbanding dengan kalau kita drive terus atas jalan raya tanpa ada traffic jam. Jadi, when operators need to invest more cost to meet the demand, to be more cost effective, many transport operators will offer different level of services throughout the week to minimize their operating costs. And then typically service level tend to be lower in weekdays, off peak periods and evening in the weekend. Jadi bila kita consider all of the kos yang terlibat, kita akan pastikan supaya as an organisation yang menjalankan perniagaan, kita akan fikirkan the best way untuk kita kurangkan kos. Okay, so 2.3 kita akan habis sekejap lagi. Kita akan tengok in terms of solution of peak demand. Okay, so the solution for peak demand ni yang pertama adalah by using other transport mode. Selain daripada kita naik kereta, kita ada option yang lain. Kita ada bus TPT ataupun short punya journey untuk bus, ataupun kita ada bus express. We also have monorail, LRT, commuter, MRT dan juga BRT dekat Klang Valley. So bolehlah gunakan kalau kamu bekerja di Klang Valley. It helps to reduce congestion. The only way, dapat saya rasa bagaimana kita nak kurangkan peak demand ataupun congestion ni adalah dengan kita galakkan orang ramai untuk menggunakan other transport modes. Gunakan public transport lah especially. Lagi satu kelebihan dia, kita tak berapa stress sebab apa, bukan kita yang drive, orang lain yang drive sebagai contoh. Okay, so number 2 adalah untuk elakkan daripada berlakunya penyalahgunaan emergency lane, especially kalau musim perayaan. Kamu akan tengoklah ada news ataupun orang ambil gambar viral, ada kereta-kereta yang menggunakan emergency lane, penyalahgunaan emergency lane. Jadi secara tidak langsung, in order for us to overcome the situation adalah dengan menggunakan enforcement ataupun penguatkuasaan daripada polis ataupun any related authorities. It helps to prevent accident on the road dan juga help to reduce accident during congestion. Okay, beberapa typo dekat sini, it's on the road ya. Okay, yang ketiga adalah macam mana kita nak atasi peak demand ni adalah dengan government provide other alternative ways. Kalau kamu ada baca news 2-3 tahun lepas ataupun kebelakangan ni, adalah perbincangan mengenai sebagai contoh macam mana kerajaan nak elakkan KL ni jadi kawasan yang congested adalah dengan charge congestion fees ataupun congestion charges untuk kenderaan yang masuk ke dalam Kuala Lumpur. Jadi itu adalah dia punya motif adalah untuk reduce travelling time dan juga to reduce congestion. However, up until now the government masih lagi tidak dapat melaksanakan congestion charges ataupun congestion fee tu, sebabnya of course lah netizen ataupun orang ramai tidak bersetuju dengan charge tersebut. Jadi kita akan tengok dia kata ia dapat dilaksanakan. Yang keempat last sekali adalah in terms of operator makes an early plan. Okey, sebagai contoh bila tiba musim perayaan, especially musim perayaan yang besar macam Chinese New Year, Christmas dan sebagainya, operator-operator, penyedia-penyedia perkhidmatan akan buat perancangan awal lah untuk pastikan permintaan dapat dipenuhi pada musim-musim festive season ataupun seasonal punya demand. Jadi saya beri contoh untuk pengetahuan kamu, penyedia ataupun operator bus express mereka akan bermesyuarat 2 bulan ataupun 3 bulan sebelum, boleh jadi lebih awal daripada itu, untuk discuss pada musim perayaan nanti berapakah jumlah bus express yang akan disediakan untuk pastikan orang ramai dapat menggunakan ataupun dapat akses untuk bus express. Sebagai contoh, kamu nak balik daripada Sekudang, nak balik ke kampung kamu dekat Selangor, dekat Perak, dekat Kedah, dekat Perlis, Kelantan dan sebagainya. So
operator-operator bas express ni akan pastikan bas yang diperlukan itu mencukupi dapat memenuhi jumlah ataupun permintaan pada masa festive season. Okey, so kita dah tengok consequences ataupun kesan untuk peak demand. Untuk consequences ataupun kesan pada off peak demand, kalau kita tengok dalam konteks ataupun daripada perspektif waktu rush hour sahaja, sekarang kita akan tengok dari perspektif of off peak demand pada waktu orang dah tak ramai ataupun permintaan tu dah jatuh berbanding dengan waktu rush hour pada pagi. Jadi yang pertama dia akan menyebabkan excess capacity. Excess capacity ni di mana satu situasi when supply provided over ataupun melebihi daripada demand yang diperlukan. Saya beri contoh macam bas Go KL. Saya beri contoh tadi, kita ambil contoh yang sama. Pada waktu pagi, daripada pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi, mungkin bas yang diperlukan dalam satu laluan tu adalah 30 biji bas sebagai contoh. Jadi, selepas daripada off peak demand, selepas pukul 9 pagi, bila demand tu dah tak banyak, kalau kamu masih lagi supply 30 biji bas ataupun 30 buah bas untuk satu-satu perjalanan tu, dia akan jadi excess capacity, kerugian dari segi bas yang digunakan tu tak fully utilized. Dia akan jadi bas tu bergerak secara tak penuh lah. So dia akan jadi rugi dari segi cost of maintenance, cost of operating the bus, dari segi bahan mentah, dari segi gaji bus driver yang akan dibayar. Jadi dia akan jadi excess capacity. Dan yang kedua adalah in terms of waste of resources. Waste of resources ni di mana sebagai contoh lah macam saya kata tadi, resources like driver, fuel consumption, and maintenance of vehicle would be a waste if the operation of that vehicle is not fully utilized. Kalau kamu tengok dekat dalam page 46 dia ada explain sedikit berkaitan dengan excess capacity, waste of resources dan juga existence of empty backhaul. So, kalau ada e-book ni boleh gunakan sebagai rujukan. So, the existence of empty backhaul dekat dalam slides tidak ada dia punya explanation. You need to write ataupun kamu kena rujuk dekat dalam e-book. It happens when most people use transport during peak hours. The demand during off-peak become less, especially on public transport. For example, the bus will bring empty backhaul during off-peak because there is less demand of it during that time. Saya beri contoh Okay, katalah bas Go KL tadi, perjalanan dia daripada KL Central nak pergi ke Jalan Raja Laut. Okay, bila dia hantar passenger, bas tu penuh. Tetapi bila dia nak patah balik ke KL Central daripada Jalan Raja Laut, bas tu dia jadi kosong sebab dia off peak demand. Itu yang dimaksudkan dengan empty backhaul di mana perjalanan pergi ke destinasi dia gunakan ataupun fully utilized, tetapi perjalanan pulang ke tempat asal dia tidak ada kapasiti ataupun tidak ada penumpang yang mencukupi. Dia akan jadi kerugian lah dekat situ. That is importance of planning of our resources. Sebab apa kita nak elakkan masalah of empty backhaul ni. Sangat-sangat merugikan. Okay, alright. Okay, rasanya saya dah cakap dekat 50 minutes lah. Kita akan rehat sekejap for 5 minutes. Dan kita akan teruskan dengan elasticity of demand in transport. Okay, masih ada 2.4, 2.5 dan 2.6. Okay, kita rehat sekejap 5 minutes dan kita akan teruskan sekejap lagi.
Okay. Okay. Hi everyone. We are back with the rest of chapter 2. Jadi kita dah rest sekejap. Bolehlah kamu pergi stretching dan juga kita akan sambung uh, 2.4, 2.5 and 2.6 for this chapter. Okay, so untuk pengetahuan kamu, bahagian yang seterusnya ni dia lebih kepada kita nak fahamkan what does it mean. Kita akan tengok dari perspektif ekonomi. What does it mean by elasticity, dan juga kita akan tengok dari segi elasticity in terms of the demand first, dan then kita akan tengok elasticity in terms of the supply, dan juga kita akan tengok juga dari segi in terms of measurement, macam mana kita nak measure in terms of the demand elasticity. Kita akan tengok factors affecting elasticity of demand. Okay, alright, so before we proceed, yang paling penting sekali adalah kita kena faham konsep of elasticity. Okay, dalam bahasa kalau ikut bahasa Merriam-Webster punya dictionary, elasticity ni adalah the responsiveness of a dependent economic variable to changes in influencing factors. Maksud kata kat sini adalah kita nak tengok the responsiveness ataupun the sensitivity ataupun the reaction for any changes in terms of two variables. Sebagai contoh, kita tengok dari segi demand dan juga price. Kalau demand meningkat, adakah price juga akan meningkat? Kita akan tengok dari segi elasticity. Jadi dalam bahasa mudah dia, elasticity ni adalah bagaimana kita tengok level of sensitivity of economic activities yang menyebabkan ada changes. Jika ada changes untuk price, dia akan perubahan tu akan kita akan tengok juga dari segi quantity demanded ataupun quantity supply. Okay, so demand elasticity ni adalah, dalam bahasa mudah dia kita kena faham, it's a percentage change in quantity demanded. Sebarang perubahan daripada quantity demand akan dibahagikan dengan percentage change in price. Maksud kata, sebarang perubahan dari segi percentage kita dalam elasticity ni, dia akan diukur, kalau dari segi number dia adalah negatif, tetapi dia akan dikira menggunakan percentage. Jadi sebarang perubahan dalam quantity demand akan dibahagikan dengan perubahan dari segi harga. Okay, so dia ada 5 types of price elasticity of demand. Dalam konteks price elasticity of demand is the responsiveness of consumer towards the change in transport operators fares, dari segi harga fares ataupun price. The change in the price fares will affect the demand of the transport. Kalau harga naik dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dia akan menyebabkan orang ramai akan berfikir ataupun memikirkan ataupun mencari alternatif. Alright, so situasi yang pertama, the first situation adalah elastic. Okay, situation elastic ni kalau kamu tengok dekat sini, kalau gambar rajah dekat types of price elasticity of demand ni, dia adalah bila ada perubahan, dia kenalah greater than 1. Percentage of change in quantity demand is greater than percentage change in the price. Sebagai contoh, kuantiti pada harga RM5, kuantiti yang diperlukan adalah 20. Jadi, bila harga naik RM1, sebagai contoh dah jadi RM6, kuantiti tersebut akan jatuh menjadi 12. Jadi, kalau kamu kira percentage perubahan daripada 20 tolak 12 ni, jadi dia akan jadi negatif, dia akan jadi 40%. Dia akan bahagi dengan perubahan dekat harga ni daripada RM5 jadi RM6. Jadi perubahan tersebut adalah 20%, dan hasil dia bila kita bahagikan ikut formula ni, percentage change in quantity demanded kita bahagikan dengan percentage change in price, dia akan jadi greater than 1, iaitu 2.0. Cuba kita tekan calculator. 40% bahagi dengan 20%, dia akan jadi 2.0 ataupun 2. Okay, so kena tengok dekat sini, it is greater, dia punya quantity demand tu lebih besar daripada change in price. Dia akan jadi, result dia akan jadi greater than 1. Jadi itu adalah elastic. Jadi inelastic ni pula adalah bila change in quantity demand is less than the price change, so percentage change in price, di mana result yang kita akan dapat adalah less than 1. Cuba tengok dekat sini. Ini adalah inelastic, percentage change daripada harga dia RM5, 20.
Dan bila harga dia dah meningkat menjadi RM6, dia akan jadi 18. So, bila kamu bahagikan percentage perubahan daripada 20 jadi 18 ni, kamu akan bahagikan dengan percentage dekat 5 ke 6 ni, dia akan jadi 10%, kamu akan bahagi dengan 20%, you are going to get less than 1. Itu yang dimaksudkan dengan less than 1. Jumlah yang kamu bahagikan tu, dia dapat kurang daripada 1, dia akan jadi a situation that we call inelastic in terms of elasticity of demand. Okay, kena faham ya, dia punya graph ni, ini adalah price, this is the quantity demanded. Okay, next one adalah in terms of unitary elastic, di mana percentage change in quantity demand is equal to percentage change in price. Okay, saya takut kamu confused. Kamu kena ingat ya, apa yang di-explain dalam ni, kamu kena tengok dekat formula yang diberikan ni. Percentage change in quantity demanded bahagi dengan percentage change in price. Andai kata kalau peratusan perubahan ni sama dengan peratus perubahan dekat price, kita tengok dekat sini unitary elastic ni, katalah daripada RM20, bila harga dia RM5, permintaan yang diperlukan untuk sesuatu barangan ataupun services tu 20. Ini bukan harga ya, ada typo sikit. 20 kepada 16, jadi perubahan percentage dekat sini adalah 20%, dan perubahan daripada 5 ke 6 ni adalah 20%. Jadi bila kita bahagikan perubahan dekat sini, dekat quantity demanded dengan perubahan dekat price, dia akan jadi 1.0, di mana dia adalah equal. Kalau percentage yang kita bahagikan tu sama adalah equal, dan it will be a situation that we call as unitary elastic. Okay, untuk situasi yang keempat adalah perfectly inelastic. Okay, untuk perfectly inelastic ni adalah percentage change in quantity demand does not change in the price of percentage change, di mana perubahan dia adalah zero. Kalau harga naik sekalipun, kuantiti yang diperlukan masih lagi sama. Kalau kamu tengok dalam graf ni, katalah harga dah naik, harga asal dia RM5, tapi kuantiti yang diperlukan masih lagi 20, even though harga dah naik RM1, dah jadi RM6, kuantiti yang masih diperlukan adalah masih lagi 20. Jadi, itu adalah situasi kita namakan sebagai perfectly inelastic. Kalau perfectly elastic demand, it's a small percentage change in price lead to an infinite percentage change in quantity demand. Even though kalau ada perubahan sekalipun dekat dalam harga, dia akan menyebabkan perubahan, tak ada apa-apa perubahan dari segi kuantiti. Itu yang kita namakan sebagai perfectly elastic demand. Okey, sebagai contoh, kita tengok dekat elastic demand ni, kalau kamu tengok dalam textbook page 50, contoh yang diberikan adalah in terms of air travel sebagai contoh. Katalah harga kapal terbang, dia adalah satu situasi yang dinamakan elastik, di mana kalau ada perubahan dari segi price, of course harga yang ditawarkan tu akan meningkat, kuantiti yang diminta akan menurun. Sebagai contohlah macam musim perayaan ni, kalau kamu baca banyak news, kamu akan nampak komplain berkaitan dengan harga tiket untuk balik ke Sabah dan Sarawak. Jadi kesianlah kepada siapa-siapa yang nak balik ke Sabah Sarawak, harga tiket memang dah sangat-sangat mahal sekarang. So bila ada perubahan dalam harga, dari segi demand tu akan berubahlah, dia akan menurun. Sebab apa? Kita nak bayar dalam kuantiti yang besar, jadi kita kena fikir 2-3 kali untuk kita bayar. Untuk inelastik pula, kalau kita tengok dekat sini, contoh yang diberikan adalah katalah harga kereta meningkat by 5%, tetapi kuantiti demanded hanya naik dalam 1% sahaja. Jadi dia satu situasi di mana even though kalau harga naik, dia tidak akan merubah apa-apa permintaan untuk barangan tersebut. Yang kedua adalah in terms of unitary elastic. Sebagai contoh, harga bahan mentah. Harga bahan mentah ni, kalau kita tengok, kalau harga minyak ataupun harga diesel meningkat sebanyak 10%, kuantiti yang diperlukan tu sebab apa? Kita masih perlukan diesel ataupun minyak untuk kita gerakkan kenderaan kita. So, kalau harga naik 10%, permintaan juga akan naik 10%. Sebab apa? Benda tu adalah benda wajib yang kita kena guna untuk kita gerakkan kenderaan. Okey, untuk situasi perfectly inelastic ni, perfectly inelastic sebagai contoh, kalau kamu tengok dekat dalam textbook
in our ebook, dia ada bagi contoh berkaitan dengan the use of road space of highway or tolls. Okey, kalau sebagai contoh harga tol ataupun konsesi tol akan meningkat, kita sebagai pengguna tiada pilihan yang lain selain daripada menggunakan highway. Jalan kampung tak ada, jadi kita kena gunakan highway. So nak tak nak kita still akan gunakan highway. Sama juga untuk perfectly elastic kalau contoh dekat sini diberikan dalam textbook berkaitan dengan demand for a perfectly competitive firm. Sebagai contoh, even though kalau harga tu masih lagi constant, permintaan dia juga akan tetap. Okay, hopefully this helps you to clarify things. If not, we are going to discuss in our tutorial and live lecture nanti. Okay, how are we going to measure the elasticity? 2.4. Yang pertama adalah kita akan tengok dari segi cross elasticity. Okay, untuk cross elasticity ni, it means that the responsiveness of quantity demanded for one product due to the change in the price of related product. Sebagai contoh, kalau kita nak tengok responsiveness ataupun sensitivity of quantity demanded, kita akan compare dengan price yang barangan yang lebih kurang sama ataupun price yang complement with the services. Saya bagi contoh, dia ada 3 situasi di mana yang pertama adalah between mode. Between mode ni adalah an increase in the price of one, it will increase the quantity demand for another. Sebagai contoh, kalau kamu tengok dekat sini, dia ada bagi contoh berkaitan dengan must increase in fares, especially untuk musim-musim yang ada tinggi permintaan, menyebabkan kita ada other mode of transportation. Kalau kapal terbang mahal, tiket kapal terbang mahal, kita ada other option di mana kita boleh naik kereta api ataupun kita boleh drive sendiri untuk balik ke kampung. So itu yang dinamakan sebagai between mode, di mana kita ada option selain daripada mode of transportation. Sebagai contoh, tiket kapal terbang, mode of transportation kapal terbang mahal, we are going to opt for another option which is sama ada land transportation, boleh drive sendiri ataupun boleh naik bas, ataupun kamu boleh gunakan rail services. Sebagai contoh daripada Segamat, kalau daripada Johor Bahru ni kamu kena berhenti kat Segamat untuk kamu balik ke Kuala Lumpur. Okey, situasi yang kedua adalah within mode, dalam mode of transportation yang sama. Kita ambil contoh yang sama juga tadi dalam airlines industry. Katalah harga tiket untuk Malaysia Airlines sedang naik mahal sangat-sangat, dah sampai kalau 2-3 ribu tu. Jadi kita akan tengok another option, iaitu kita punya low cost carrier punya airlines, sebagai contoh AirAsia. Jadi kemungkinan besar kalau harga Malaysia Airlines dah sampai 2-3 ribu, AirAsia mungkin dah dia tak sampai separuh daripada harga Malaysia Airlines. Selalunya lah, tapi dia masih lagi dalam konteks mahal. Okay. Next is within the operators. Sebagai contoh, kita ambil dalam konteks airline juga, kita ambil konteks operator yang sama, iaitu Malaysia Airlines. Okay. Jadi Malaysia Airlines, dia for example, air transport operator offer discount on business class. Katalah kamu nak gerak daripada Johor Bahru, nak pergi ke Langkawi, ada direct flight. Untuk economy class, untuk flight kita ada economy class, kita ada business class dan kita ada first class. 3 kelas untuk tiket ni. Jadi perbezaan antara economy class dan business class tak jauh. Sebagai contoh, katalah economy class 1000, business class kebetulan ada promotion, dia jadi 1500. Jadi kamu sebagai pengguna, if you have the affordability ataupun ability to pay, of course you are going to pay for business class sebab kamu just tambah RM500 extra untuk dapatkan servis yang lebih bagus within the operator. Okay, itu adalah bagaimana kita nak measure in terms of elasticity. Yang seterusnya adalah kita nak tengok in terms of income elasticity. Income elasticity ni dia adalah responsiveness of demand to a change in to a change in income, perubahan dalam pendapatan. As the income increase, the demand travel will also increase and vice versa. Okay, katalah kamu sebelum ni, katalah kamu dapat gaji, kamu bekerja selepas diploma, gaji yang kamu dapat adalah RM2,000. Jadi dari segi perbelanjaan tu mungkin a bit tight
dengan mengira inflasi dan juga keadaan ekonomi semasa. Tetapi selepas 2-3 tahun kamu bekerja, gaji kamu meningkat dah jadi katalah 3,000 ataupun 2,500. Jadi you have extra money to travel. Jadi permintaan untuk income elasticity ni adalah bila kamu punya gaji ataupun level of income tu meningkat, kamu punya travel ataupun kamu punya demand untuk travel sebagai contoh ke luar negara, dia akan meningkat juga sebab kamu dah ada kemampuan. Okay, so how we are going to measure cross elasticity adalah by dividing percentage change in quantity of A demanded. Sebagai contoh, katalah kita quantity untuk kita dapatkan tiket flight untuk Malaysia Airlines, kita akan bahagikan dengan percentage change in price of B. Kita akan bahagikan dengan harga untuk tiket flight Air Asia sebagai contoh. Itu that's how we are going to measure elasticity. But don't worry, dia tak adalah pengiraan kamu kena kira sampai berapakah jumlah. Kita kena cuma faham berkaitan these 5 types of elasticity of demand saja sebab kita nak kelaskan nanti. Let's say katalah soalan tanya, can you explain briefly about elastic in the price elasticity of demand? So kamu kena explain lah, dia adalah greater than 1. Okay. Alright, and then we are moving to the second last part of chapter 2. Okay, so kita nak measure bagaimana measure and factors affecting the magnitude of demand elasticity in terms of competition between modes and operators. Kita akan tengok dari segi purpose of the journey ataupun sama ada dia essential ataupun non-essential. Saya rasa kamu pernah baca berkaitan essential dan non-essential ni sewaktu PKP hari tu. Saya pernah tunjukkan artikel kan, essential and non-essential services. Jadi transport services ni tergolong dalam essential. Dia kira di kategori wajib lah. Okay, and then alternative practical modes, alternative supplier available and span of time. Okay, kita pergi kepada yang pertama. Untuk factors affecting the elasticity of demand, dia ada 4 ni, you have to remember yang saya tunjukkan tadi. Purpose of the journey, alternative practical modes, and then alternative supplier available and span of time. Okay, so untuk essential ni, kalau kamu tengok dalam textbook, you can refer to page 54. Ada explain sedikit berkaitan dengan purpose of the journey. Okay, kamu tengok dekat sini, untuk purpose of journey, it's a journey or trip that can be classified to both essential and non-essential. Essential passengers or journey are defined by its level of importance. Jadi macam mana kita nak ukur sama ada perjalanan tu adalah penting ataupun bukan tak penting tapi dia kurang penting. Kita tengok dari segi the level of importance, sama ada dia memang diperlukan ataupun kita boleh letakkan dikemudiankan. Jadi this view can be viewed from the perspective of the opportunity cost of undertaking the journey. Opportunity cost ni adalah satu situasi di mana saya bagi contoh, setelah kamu nak travel ke tempat kerja, kamu ada 2 pilihan. Yang pertama, pilihan untuk membawa kereta sendiri ataupun kamu nak naik public transportation. Jadi you have to choose between, kita ambil contoh paling mudah lah, 2 pilihan ni. Jadi kamu pilih untuk naik public transportation sebab apa? Kamu tak nak stress dan juga kamu nak jimatkan kos. Jadi the opportunity cost untuk situasi ni adalah kamu terpaksa melepaskan pilihan untuk membawa kereta kamu sendiri untuk ke tempat kerja, tetapi kamu opt for public transportation. So the opportunity cost of this situation adalah kamu lepaskan ataupun kamu terpaksa melepaskan hasrat untuk membawa kereta dengan menaiki public transportation. So the opportunity cost adalah not driving the car to workplace. Okay. Alright. Ini the explanation berkaitan dengan commercial travel and commute usually relatively inelastic. Kalau untuk travel ataupun trip-trip yang rasmi, dia akan jadi inelastic ataupun dia lebih kepada inelastic. Dan untuk personal travel, shopping and recreational trips, it's more non-essential trip dan dia adalah elastic. Jadi essential journey adalah inelastic dan non-essential adalah elastic. Okay. Yang kedua adalah dari segi factors affecting the elasticity of demand, dari segi in terms of alternative practical modes. In
time journey, total essential demand is practically inessential to fair charge. Transport will generally be elastic when there is suitable and comparable alternative to the mode presently preferred. Okay, maksud kata inelastic to fair change ni adalah it's not easily affected. Jadi, andai kata you have other modes of transportation that you are going to use, then it will be the factors affecting the elasticity of demand. Okay, yang ketiga adalah in terms of alternative supplier available. Sebagai contoh, in terms of quality of services ataupun service factor. Jadi bila servis yang ditawarkan tu adalah reliable in terms of frequency, speed dan juga safety, kita akan gunakan servis tersebut. Sebab apa? Dia dah pastikan dari segi quality of service telah dijamin dan juga dari segi ketepatan ataupun ketepatan masa ataupun sama ada dia boleh commit to the job adalah sangat-sangat bagus. Jadi in terms of this alternative supplier available, it is one of the factor that affect the elasticity of demand. Dan last sekali adalah in terms of period ataupun span of time. Kalau dalam textbook dia tulis sebagai period, tetapi dalam slides kita akan refer sebagai span of time. Okay, so untuk span of time ni is the amount of time that user have to respond in reference to his or her journey. Trip makers will make planning, either there is a short-term planning or long-term planning. And then trip maker will be more responsible to the factors affecting transport demand in different time situation. Okay, untuk perjalanan long term ataupun perjalanan yang mengambil masa dalam tempoh yang lama, dia akan dikira sebagai elastic. Untuk perjalanan yang short term ataupun perancangan di short term, dia akan dikira sebagai inelastic. So kamu kena betulkan ni dalam notes tu dia terbalik, so saya dah betulkan balik sebab based on the explanation in the ebook. Untuk elastic ia adalah long term, untuk inelastic ia adalah short term. Okay. Untuk ini adalah bahagian yang terakhir untuk chapter 2. Manakah kita, kalau saya tengok kat sini dia dah sejam lebih dah saya record. Okay, so please refer dekat 2.6 dalam textbook ada, dekat dalam notes pun ada. Dalam textbook, kamu tengok dekat page 55. Okay, dekat bahagian terakhir ni kita nak tengok to understand the concept of supply in transport. Kita kena tengok transportation ataupun transport supply. Ada dalam assignment kamu boleh cuba untuk fahamkan. And then we are going to understand the structure of transportation supply and then the determinants of transport supply. Okay, kalau tadi kita tengok lebih kepada perspektif pengguna, iaitu dari segi demand, sekarang ni kita tengok dari segi perspektif provider ataupun supplier. To understand transportation supply in terms of the definition is the expression of the capacity of transportation infrastructure and modes generally over a geographically defined transport system and for a specific period of time. It is defined as how much the market can offer. Jadi, in terms of transportation supply ni, untuk mudahkan kita punya pemahaman adalah dari segi bagaimana penyediaan sesuatu perkhidmatan ataupun provision of any kind of services in terms of transport services disediakan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dari segi dia mengambil kira jugalah faktor-faktor geografi dan juga in terms of the kesesuaian of the market. Sebagai contoh, katalah dekat Sabah Sarawak, mungkin keadaan geografi dia tak berapa sesuai untuk kita sediakan perkhidmatan pengangkutan awam LRT ataupun MRT sebab mungkin kawasan dia berbukit ataupun kawasan yang tidak seperti Semenanjung, so menyebabkan in terms of the transportation supply is not suitable for disediakan untuk disediakan. Okay, so transportation supply ataupun transport supply ni, it can be expressed in terms of 3 expression. Jadi macam mana kita nak express in terms of transport supply ni, kita tengok dari segi 3 perspektif. Yang pertama adalah infrastructure. Infrastructure ni dia lebih kepada facilities ataupun kemudahan yang ada, iaitu yang pertama dari segi katalah road ataupun dari segi station bus, railways, bus station, macam integrated transport punya station macam KL Central, Terminal Bus Padu Selatan, TBS dan juga ataupun Gombak Central yang sedang disiapkan. Okey, itu dari segi infrastructure.
Untuk services adalah dari segi types of services offered. Jadi kalau kamu tengok macam mana supply dan transport ni, kamu tengok cuba perhatikan dalam negara kita, kita ada pelbagai jenis mode of transportation available for public transport. We have bus services, contohnya bus TNT macam bus Go KL ataupun bus Muafakat Johor. And then we also have e-hailing services macam Grab, MyCar dan sebagainya. And we also have taxis dan juga kita ada air transport. Kita ada Malaysia Airlines, kita ada AirAsia, we have Firefly, we have Malindo, and then we have saya tak ingat airlines yang baru buka sebelum ni. MY Airlines kot kalau tak salah saya. Okay, and then the last part of expression in transportation supply adalah in terms of network. Okay, network ni adalah jaringan ataupun dari segi kesalin hubungan between public transport. Sebagai contoh, kalau kereta api kita ada landasan kereta api, it is an example of network, ataupun jalan raya, itu adalah contoh untuk land transportation. In terms of network, for air transport kita ada hub ataupun hub and spoke model. Itu adalah contoh untuk airlines industry. You can do further reading in terms of hub and spoke punya model, in terms of network for air transport. Ini adalah tiga perkara yang kita tengok. Macam mana kalau soalan tanya, how does transport supply being expressed? Dia ada tiga benda, infrastructure sebagai contoh macam terminal bus, bus station, integrated transport services, ataupun transport hub, TBS ataupun Cat Central. Dan yang kedua melalui services, type of services offered, dan perkhidmatan bus express dan sebagainya. Dan the third one in terms of network, kita dah ada jalan raya, kita ada railway network yang menghubungkan daripada utara sampai ke KL, boleh naik ETS sebagai contoh. Okay, so transport supply can be measured in terms of macam mana kita nak ukur ataupun kita nak tengok dari segi measurement of transport supply. Kalau kamu selalu baca news, saya selalu tekankan you need to read news. Kalau kamu akan tengok setiap tahun ataupun setiap bulan ataupun setiap 3 bulan, setiap 6 bulan ataupun setiap 12 bulan, company sebagai contoh Rapid Rail ataupun Rapid lah ataupun Prasarana, mereka akan release data ataupun data regarding number of passengers dalam kurungan ataupun dikenali sebagai ridership data. Ridership ni adalah satu set data yang menyatakan, okey, untuk tahun 2021 mungkin pengguna untuk MRT hanya 400,000 sahaja dalam sebulan. Jadi dalam satu tahun tu mungkin dalam 2 ataupun 3 juta. Jadi kamu kena tengok macam mana kita nak supply, kita nak measure the transport supply daripada data-data berkaitan dengan ridership, iaitu numbers of passengers yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Yang kedua in terms of volume, sama ada high ataupun low. Jadi ada dua benda ataupun dua perkara yang kita perlu ingat in terms of measurement of transport supply. Yang pertama dari segi numbers of passengers or ridership data. Yang kedua in terms of the volume, sama ada high ataupun low. Okay, so how we are going to understand the structure of transportation? It's related to the issue of ownership. Siapakah pemilikan ataupun siapakah yang memiliki sesuatu perkhidmatan ataupun penyediaan ataupun fasiliti tersebut? Basically, transportation can be supplied by these three parties. Yang pertama, of course, in terms of the government. Yang kedua adalah dari segi private sector ataupun private company. Yang ketiga adalah individual. Kita akan tengok one by one. Kita akan start dengan the government first. Okay, so in terms of the government, they are the sole ataupun usually they are the source of income for transport infrastructure, di mana sebagai contoh untuk bina airport, railway ataupun road, dia boleh jadi menggunakan duit kerajaan sepenuhnya ataupun boleh menggunakan kerjasama dengan GLC ataupun badan-badan berkandun ataupun badan-badan swasta. Jadi untuk sediakan infrastruktur ataupun fasiliti ni, dia boleh jadi kerjasama antara kerajaan dan juga pihak-pihak luar ataupun pihak-pihak yang dalam negara yang ada kepentingan dari segi bisnes. The reason for providing adalah in terms of economic growth of a country, because transport require high investment. Ini adalah fakta because untuk kita bina MRT sebagai contoh, jumlah dia memang akan lebih dan dalam kuantiti bilion. Sebab apa? It require high investment in terms of monetary terms.
and then it's not conducive for market competition, and then essentially it's a public service. Salah satu tugas kerajaan adalah untuk pastikan public service tu disediakanlah oleh mereka, and then we have our own nation pride, iaitu Malaysia Airlines Berhad, dan juga kita ada kereta api tanah Melayu Berhad. Okay, so saya suka untuk kita relatekan dekat sini, sebab tu saya selalu kata kamu kena baca, especially untuk bajet yang dibentangkan oleh kerajaan pada setiap tahun. Sebab apa? Dalam bajet, sebagai contoh bajet 2023, kamu tengok dari segi perspektif of transportation, selalunya pada setiap tahun government akan allocate ataupun sediakan peruntukan untuk sesuatu projek berkaitan dengan transport, sebagai contoh LRT3, MRT3 dan juga Highway Pan Borneo sebagai contohlah. Okay, alright. So it's important for you to know what the government did ataupun do in terms of transportation supply. Ini general knowledge as a transport student. Please read. Okay, next one adalah dari segi perspektif private sector ataupun private company. Private company ataupun private sector ni dia boleh menjadikan infrastructure. Seperti saya kata tadi, dia boleh bekerjasama dengan kerajaan ataupun dia boleh jadi partnership ataupun dia menjadikan perkhidmatan services. Sebagai contoh, in terms of infrastructure, infrastructure contohnya dia bekerjasama dengan kerajaan untuk sediakan terminal ataupun roadways ataupun operational assets such as vehicle or unit of carriage. Sebagai contoh, Plus Highway, dia dibina oleh in terms of infrastructure, dia adalah kerjasama antara kerajaan dan juga badan-badan berkanun ataupun badan-badan bukan kerajaan. And then penyediaan perkhidmatan Rapid KL in terms of vehicle operation, bas Rapid KL ni, dia disediakan oleh prasarana private entity di bawah kerajaan yang bernama Prasarana Berhad. Okay, in terms of services, is the core product of the private company such as AirAsia ataupun Star Cruise, yang cruise yang dekat atas, dekat dalam dekat laut. Certain companies create transportation supply for internal use. Dia orang nak jana pendapatan, profit, dan to support the organisation. Jadi dia orang sediakanlah perkhidmatan yang dia orang sendiri kendalikan. Last sekali adalah individual, seperti kamu dan saya, like you and me. Kita ada pemilikan kita sendiri, sebagai contoh in the form of vehicle. Macam kamu nak datang ke kelas, kamu ada motor ataupun kereta sendiri. Macam saya nak datang ke kerja dekat kampus, saya akan naik kenderaan saya sendiri, boleh jadi kereta, boleh jadi motor. And then largely comes in the form of vehicle. It address the need for personal mobility. Kalau berkaitan dengan individual, perkataan yang saya nak nampak selalu adalah berkaitan dengan personal mobility. Personal mobility ni contohnya macam kereta, motor yang kita miliki sendiri. Differentiation in terms of shape, colours and design, based on our preference lah. Okay, so determinants of transport supply, dia didorong oleh beberapa faktor. Sebagai contoh, price determinant, harga dia, lagi tinggi harga tu, lagi untung lah in terms of profit. And then in terms of model characteristic, kalau ada keperluan ataupun permintaan untuk pelbagai mode of transportation, ada orang dia suka gunakan in terms of bas sebab dia suka kalau bas tu boleh sampai dekat dengan rumah dia. Ada orang suka gunakan train sebab apa, dia lebih reliable ataupun dia rasa lebih selamat dengan naik train. And then in terms of taxes and subsidies yang dibayar oleh pekerja-pekerja. Dan juga next one adalah teknologi. Sebagai contoh, e-hailing services. Kalau sebelum ni kita naik taksi, kita kena tahan taksi tepi jalan, kita dah ada teknologi, kita just hail the taxi from the point of our phone. Kita just tekan sahaja dan taksi ataupun e-hailing services akan sampai depan pintu rumah. And then in terms of demand consideration, of course lah, demand is very important. Kalau kita supply transport tu tapi tak ada demand, dia akan jadi kerugian lah. So demand is very important, demand consideration. Alright, this is the last part of chapter 2. Oh, finally, okay. Alright, price elasticity of supply. Elasticity ni, kalau kita senang nak ingat, kita ingat dari segi responsiveness ataupun sensitivity. Dia adalah satu situation di mana quantity supply, dia respond terhadap changes in price. The condition is parallel with price elasticity of demand. Kalau kamu masih ingat dalam slide yang awal tadi tu, percentage change in quantity supply bahagi dengan
percentage change in price. Okay, so untuk elasticity of supply, punya percentage change in terms of quantity supply bagi dengan percentage change in price. Kalau kau masih ingat elasticity of demand tadi, percentage change in quantity demanded bagi dengan percentage change in price. Okay, so that's all for chapter 2. Alhamdulillah kita dah habis, and please refer to your slides and your ebook sebabnya all the explanation ada dekat dalam tu. I really hope that this video helps you to understand what is chapter 2 is all about, and I would like to thank everyone for staying until the end of this lecture. So di kesempatan ni saya nak ucapkan selamat Hari Raya, berjuta maaf saya batin, salah dan silap saya sepanjang kita kelas 4-5 minggu ni, dan I really hope that to see you guys after Raya. Make sure semua ada, jangan ada yang masuk hospital disebabkan mengapi ke mercun. Please be safe and take care of yourself, and Assalamualaikum.